Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan membincangkan chapter 5 Electromagnetic Induction. Spesifiknya kita akan discuss tentang subtopik 5.1 Magnetic Flux and 5.2 Induced EMF. Di mana dalam magnetic flux ni, apa yang kita akan go through adalah define and use magnetic flux, which is flux equals to B equals theta, and then use magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage equals to the number of turns jarak dengan magnetic flux. And then the next one dalam subtopic induced EMF, kita akan discuss Faraday's experiment. Apa yang Faraday's ni come out, apa yang dia dapat daripada eksperimen dia pernah buat, and then state Faraday's law and use Faraday's law itself. And then the next one, state and use Lenz's law. And then the last one, derive and use induced EMF equation. So dalam ni you all nampak macam sangat banyak kan, macam banyaknya equation medium. So jangan risau, sebenarnya dia simple sahaja. So first impression adalah penting. Kalau you all rasa fizik ni susahlah dia. Tapi saya nak you all fikir electromagnetic induction ni very simple je sebenarnya. You all kena master the concept. Kita akan go through konsep dia sekejap lagi, and then ikut dengan saya betul-betul macam mana nak derive, nak menghasilkan equation yang lain tu lah. So first kali kita nak tengok apa dia magnetic flux kan. So magnetic flux dia, simbol dia macam theta tau. Tapi dia bukan theta lah. Dia macam ni. Lepas tu dia ada sengit sikit. Itu adalah simbol untuk magnetic flux. Unit dia pula adalah Weber ataupun Tesla meter square. Tesla meter square. Apa dia magnetic flux ni sebenarnya? So magnetic flux ni adalah number of magnetic field lines passing through an area. For example, katakan kita ada cross sectional area dekat sini. Ada plane lah, for example rectangular plane. Lepas tu ada medan magnet yang melaluinya. So jadi the lines of the magnetic fields, the numbers of lines of magnetic fields yang cross ataupun passing through area tersebut kita panggil sebagai magnetic flux. So kalau banyak number of magnetic field lines, maksudnya dia punya magnetic flux dia kuat lah, ataupun besar lah. Kalau kita ada number of magnetic field lines yang sedikit, maksudnya magnetic field lines magnetic flux dia sedikit. So itu beza antara magnetic field strength ataupun magnetic field yang kita dah discuss sebelum ni, kekuatan medan magnet, dengan magnetic flux. Magnetic flux ni indicate area yang magnetic field lines tu go through. Equation dia pula, formula dia. So flux is equals to BA cos theta. Di mana sebenarnya dia datang daripada equation flux. Besar sangat lah pula kan. Flux equals to B dot A. So dot ni adalah dot product. So dot product kita recall balik masa kita belajar masa semester 1. Dalam chapter 1 lagi kita jumpa. Dalam matematik pun you all ada jumpa. Kalau dot product kita akan gunakan, yes, very good, cos theta. So apakah theta tersebut? Theta tu adalah angle between normal A and B. Normal kita dah discuss dah semalam dalam previous lesson kita. Normal to the A ataupun normal to the plane adalah perpendicular dengan plane. For example, ini plane awak. So normal adalah perpendicular to the plane. So inilah kita punya normal to the plane. Kalau katakan magnetic field acted dekat horizontal, so the angle between these two adalah 90 degree. So jangan confuse So theta ni adalah angle antara normal to the plane dan juga B. Bukan plane dengan B tau, normal to the plane. Alright. So B is a magnetic field strength. Apa nama lain bagi magnetic field strength? Betul, magnetic flux density. Kan tengok beza. B tu magnetic flux density, tapi the numbers of lines that passing through an area, that we indicate as the magnetic flux. Tak ada density lah. A is the cross sectional area. Area dia. So contoh macam ni dalam gambar rajah ni dah ditunjuk. B acted horizontal, and then ni adalah plane. Satah kita, and then normal to the plane. Yang ini perpendicular to the plane. Sekarang kita nak cari angle. Theta ni nak letak kat dalam equation ni. Katakan dekat sini 30 degree, sini 60 degree. So kita tak ambil 60 degree sebab 60 degree tu adalah
angle antara plane dan juga B. Okay, kita nak angle antara B dan juga normal to the plane. So kita akan ambil yang 30 degree lah. Okay, ini konsep dekat equation penggunaan formula flux. Okay, flux ni adalah skala kuantiti, so dia tak ada direction. Okay, seterusnya dalam networkan kita tadi, kita kena discuss tentang Faraday experiment kan. So apa yang Faraday ni buat dalam eksperimen dia? So Faraday ni, okay, sebelum tu dalam chapter magnetic field ni juga, okay, dalam chapter magnetic field, masa chapter 4 kan kita belajar magnetic field. Kita tahu kalau ada charge particle yang masuk dalam medan magnet, okay, akan menghasilkan magnetic force. Okay, ataupun kalau ada current carrying conductor di sekitar dia tu akan wujudnya medan magnet. Okay, tapi untuk chapter induction, chapter 5, okay, magnetic induction ni, kita sebenarnya discuss tentang konsep dia adalah bila kita ada perubahan flux, so akan menghasilkan arus. Okay, dia terbaliklah. Kalau chapter 4 magnetic field menghasilkan chapter 4 kita ada current ataupun charge particle menghasilkan medan magnet. Okey, tapi dalam chapter 5 ni kita ada medan magnet yang sentiasa berubah-ubah, okey, ataupun flux lah, kita kata flux yang berubah akan menghasilkan current. Okey, so dia terbalik. So apa yang Faraday ni buat dalam eksperimen dia? Okey, dia eksperimen, dia ada bar magnet and then dia letakkan dekat coil, okay, yang contohnya macam ni lah, okay, and then dia attach dengan galvanometer. Okay, ni tak ada power supply, tak ada power supply, tak ada arus yang mengalir dekat wire ataupun konduktor tersebut. Okay, tak ada current, hanya ada bar magnet sahaja dan juga coil, and then dia attach dengan galvanometer untuk detect the flowing of the current lah. So apa yang berlaku bila dia masukkan bar magnet and then keluarkan balik bar magnet, okay, so apa yang berlaku kat sini ada deflection tau. Okay, ini kalau untuk case yang pertama ni V is equal to 0. Okay, V is equal to 0 maksudnya bar magnet tak bergerak. So bila bar magnet tak bergerak, galvanometer ni tak ada deflection, so there is no current at all lah, tak ada current yang terhasil. Tapi bila dia letakkan bar magnet ni, okay, menghampiri coil tersebut, tiba-tiba ada deflection dekat sini. And then kan tadi dia dah masuk, lepas tu dia keluarkan balik bar magnet ni. Oh, ada deflection juga, tapi but in another way lah, ada direction, okay, opposite. Tadi direction dia ke sini, okay, bila dia keluarkan direction galvanometer ke sana pula. So jadi daripada sini dia dapati ada arus yang teraruh, okay, ataupun kita panggil sebagai induced current. Induced current ataupun induced EMF lah. Okay, sini EMF is induced. Okay, bila EMF induced maksudnya adalah induced current. Okay, because EMF is equals to IR. Right. So jadi induced current ataupun induced EMF ni terhasil apabila adanya perubahan flux. Okay, ingat tadi flux tu apa? Flux tu adalah the numbers of the magnetic field lines yang passing through an area. Okay, bila bar magnet kan adalah sumber medan magnet kan. Okay, so bila dia masuk dekat sini, dia menghasilkan banyak medan magnet. Okay, lepas tu bila dia keluarkan, medan magnet berkurang. So ada perubahan dekat situ. Bila ada perubahan number of field lines, so maksudnya akan adalah arus yang teraruh ataupun kita akan menghasilkan induction. So apa yang Faraday law ni conclude that the values of the induced EMF, okay, EMF induced, okay, is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, rate of change, okay, because kita ada per dt kat sini, so rate of change of magnetic flux. Okay, sebabnya dia bukan sekadar masa buat eksperimen tu, dia bukan sekadar masukkan bar magnet, keluarkan bar magnet tau. Dia buat eksperimen juga, okay, kalau masukkan laju-laju lepas tu keluar, apa yang berlaku. So dia ada kaitan dengan rate lah. Okay, so kaitan dengan masa. So they conclude that induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux. Okay, tapi kan tadi kita tengok dia punya direction dia opposite kan, dia punya acting tu opposite. So dia ada kaitan pula dengan Lenz's law ni. Lenz's law ni dia buat apa, dia dapati juga dia punya direction of the current induced ataupun EMF induced tu opposite dengan perubahan yang dilakukan terhadap sistem tersebut. Okay, in complete sentence lah, okay, dalam bahasa yang
proper. Lenz's law ni dia kata induced current ataupun induced EMF tu always flow in a direction that oppose the change in magnetic flux that cause it. Okay, for example, okay, dalam gambar rajah di bawah ini, okay, kita ada bar magnet, okay, kutub utara, kutub selatan, okay, and then ada solenoid. Okay, tak ada, ni mula-mula tak ada label apa-apa tau, kutub utara ke kutub selatan dekat solenoid ni. Okay, so apa yang berlaku, bar magnet ni kita dekatkan kepada solenoid tersebut. Okay, bila kita dekatkan kepada solenoid tersebut, apa yang berlaku? Kita akan ada induced EMF ataupun induced current. Okay, ada deflection lah dekat galvanometer. Okay, tapi mana arah dia? So, untuk tentukan arah dia, kita akan apply the Lenz's law. Okay, sekarang ni bar magnet ni mendekati solenoid ni kan? Okay, bila dia mendekati solenoid ni, by Lenz's law dia kata dia kena oppose. Okay, dia kena oppose the change magnetic flux that cause it. So, bila kita ada bar magnet ni, kita dekatkan kepada solenoid tersebut, apa yang akan berlaku? Magnetic flux akan increase. Kan? So, untuk Lenz's law, dia kata dia kena oppose the magnetic flux that change magnetic flux that cause it. So, dia kena kurangkan. So, untuk kurangkan tu, kutub utara kena bertemu dengan kutub utara lah supaya dia boleh tolak bar magnet ni balik. Okay, dia tend to oppose the change yang menyebabkan berlakunya induced EMF tersebut. Okay, so jadi bila kita ada kutub utara yang kita letakkan memasuki kepada gegelung solenoid ini, so jadi dia akan cuba oppose. Okay, so dia akan, sini kita akan menghasilkan kutub utara jugalah, okay, supaya dia boleh repel. So by using right hand grip rule, okay, masih ingat lagi right hand grip rule. Okay, tangan kanan, lepas tu awak ada jari, okay, 4 fingers kat sini. Okay, ini adalah magnetic field kan, and then ini adalah current kan. Okay, so by using right hand grip rule, okay, your thumb ni, B ni menunjukkan arah kutub utara tau. So bila kita genggam tangan kanan, okay, grip, so ini menunjukkan utara. So jadi 4 fingers you all ke bawah kan. Okay, so jadi dekat solenoid ni, dia punya direction of the current go through solenoid ni ke bawah. So bila kita ikut lilitan ni, okay, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. So jadilah dia punya direction of the galvanometer ni ke kanan. Macam itulah kita menentukan arah arus dalam circuit tersebut. Okay, contoh lagi satu. Okay, kalau kita ada bar magnet, okay, bar magnet yang sama. Okay, let's say kutub selatan dekat sini, kutub utara. Okay, kita masukkan juga ke gelang solenoid. Okay, ni galvanometer. Sorry for my bad drawing. Okay, katakan kita ada bar magnet. Okay, kita menghampiri solenoid tersebut. So, bila menghampiri, maksudnya apa? Kita kena away kan dia. Okay, bila kita menghampirikan bar magnet ni ke dalam solenoid, maksudnya kita akan increase magnetic flux kat sini kan. So, Lenz's law kata dia kena oppose. So, bila kena oppose, kita kena kurangkan. So, jadi kutub selatan kena bertemu dengan kutub selatan. So, sekarang thumb awak dekat sebelah sini lah. Okay. So, bila kita buat thumb sebelah situ, jadi kita punya 4 fingers ni menghala ke arah belakang ni. Okay. So, that's why current kat sini akan naik ke atas. Okay. So, bila follow this direction, means that galvanometer kita akan reading ke sebelah kiri. Okay, macam itulah. Okay. So, jadi dalam equation, kalau dalam equation untuk induced EMF ni, normally kita akan write the EMF induced is equals to negative d flux over dt. Okay, kenapa negatif? Okay, because of the Lenz's law. Okay, tapi kalau you all nak cari dia punya magnitude, okay, dia punya nilai EMF induced ni, tak masukkan nilai negatif pun tak apa juga. Okay, tapi saya sarankan masukkanlah. Okay, supaya nanti kita tengok ada satu case tu negatif ni akan hilang. Kalau kita buat by using mathematics, negatif ni akan hilang. So, saya sarankan untuk you all kekalkan negatif ni. Tak ada apa masalah pun kalau magnitude, just ambil nilai je lah kan. So, tapi negatif ni saya sarankan you all keep lah the negatif. Okay, this is the equation, full equation. Okay, EMF induced equals to negative d flux over dt, where flux, okay, kita recall tadi flux sama dengan B dot A. Okay, B dot A is
equals to BA cos theta. Okay. Magnetic flux linkage. Okay, tadi saya tak cerita tentang magnetic flux linkage. Okay, ini flux Kalau magnetic flux linkage, okay, maksudnya you all tambah number of turns sahaja. Okay, bila you all tambah number of turns, okay, and darab dengan flux, so ini kita panggil sebagai flux linkage. Okay, flux linkage, link. So maksudnya bila ada number of turns, so dia akan link lah semua flux tu. So ingat, kalau kita darabkan flux dengan number of turns, so dia akan jadi flux linkage. So ada benda yang kita consider number of turn dia banyak, so kita akan include sekali number of turn dia. Tapi kalau dia single turn, so n tu jadi 1 lah. So normally kita tak tulis lah 1 darab dengan nilai flux tu. Okay, biasanya kita akan tulis flux saja. So it depends on the equation lah. Okay, flux okay, flux sama dengan BA cos theta kan. Tapi sometimes mungkin kita nak guna number of turns kan. Okay, so saya masuk kat sini lah NBA cos theta. So ini adalah nilai flux. Okay, saya ganti saja dekat sini. Okay. Sekarang ni kita nak masuk derive equation tau. Bila nak derive equation tu, kita kena tengok beberapa case lah. Okay, kalau you tengok kat sini D ni, D over dt ni maksudnya perubahan terhadap masa. Okay, D ni adalah perubahan. So bila perubahan, so kita boleh kata faktor that influence the EMF induced ni, untuk menghasilkan EMF induced ni, dia boleh terhasil disebabkan oleh perubahan magnetic field, perubahan ataupun perubahan area, ataupun perubahan angle. Okay, kita tengok one by one. Sekiranya area kita berubah, okay, change of the area. So untuk change of the area, ada dua benda lah yang you all kena consider. Satu untuk straight conductor, and then lagi satu untuk coil. Okay, kita pergi dulu untuk straight conductor. Okay, gambar dia macam ni for example. Okay, so kita ada galvanometer, kita ada bulb dekat sini, okay, lampu. And then straight conductor tu kat mana? Yang ni. Okay, ini adalah straight conductor. So apa yang straight conductor ni buat? Okay, straight conductor ni dia bergerak lah kanan kiri kanan kiri kanan kiri. So bila dia bergerak ni, okay, once dia dah bergerak, so apa yang berlaku dekat sini, dia akan cross the area yang ada magnetic field. Okay, dia akan passing through area yang ada magnetic field. So jadinya area yang dia lalu tu berubah, okay, daripada one area to another area. So dia ada perubahan area. So dekat sini cara untuk derive dia, guna warna apa? Warna biru lah. Okay, MF induced equals to negative D flux over dt. Okay, flux sama dengan apa? Flux sama dengan NBA cos theta. Okay, untuk case-case macam ni, kita consider cos theta equals to 1. Okay, dia punya tu maksimum lah. So yang berubah dekat sini adalah A kan. So jadi kita akan constantkan yang lain. Okay, sebab kita tengah discuss changing the area. So maksudnya kita letak dalam equation D ni. Okay, sorry, tertinggal. Yang kita tinggal kat dalam ni, okay, kat dalam ni adalah DA sahaja sebab kita tengah tengok changing the area. So the rest NB kita letak ke depan. Okay, so letak kat depan. Lepas tu cos theta ni kita consider sebagai satu. Alright, so then apa yang akan berlaku? Okay, kita dah kata dah tadi dia cross this area. So this area is equals to, okay, dx darab dengan length. Okay, area kan. So lebar darab dengan tinggi. Okay, so jadi ini adalah area dia lah. So kita substitute area sama dengan dx darab dengan length. So bila kita substitute, so kita akan ada dekat situ dA tu. Okay, dA tadi sama dengan dx darab dengan length bahagi dengan dt. Okay, bila kita pindahkan ataupun move the conductor ni dalam ni, so provided that kita guna V constant. So equation V kan, V sama dengan dx over dt. So jadi dx ni sama dengan V dt. Okay, sekarang ni kita akan masukkan dx ni ke dalam this equation. Okay, bila kita masukkan, okay, so MF induced kita akan jadi negatif NB. Okay, dx tu gantikan V dt. V dt. Okay, lepas tu ada L.
bahagi dengan dt. So kita boleh cancel kat sini. So kita dapati NBVL. Okay, ataupun dalam you all punya nota tu dia tulis BLV lah in this case. Okay, sebab sini ada straight conductor satu je kan, tak ada number of turn. So tak payahlah apa N ni. Okay, N ni tak payah. Okay, sebab number of turn tak ada, ataupun kita consider satu je lah. Okay, so kita ada kat sini negatif VLV sahaja. Okay, untuk coil pula. Okay, untuk coil kita changing the area of the coil. For example, mula-mula coil tu besar macam ni. Okay, lepas tu kita squeezekan dia. Okay, kita tarik kanan kiri, katakan macam getah lah kan. You all ada getah ni. Lepas tu you all tarik kanan kiri getah ni, so dia jadi squeeze. Dia jadi macam apa, penyek macam ni. So dia ada perubahan area, okay, that passing through the magnetic field region. Okay, so maksudnya ada perubahan flux dekat sini. So macam ni kita nak derive the equation. So sama juga MF induced sama dengan negative d flux over dt. Okay, so sebab coil, so number of turn satu lah. Kejap lagi kita buat satu kat bawah, kat luar. So MBA cos theta, okay, kita consider ni sama dengan 1. So kita akan tinggal NBA sahaja bahagi dengan dt. Okay, sebab kita tengok change of area. So jadi kita akan kekalkan area sahaja kat dalam. Yang lain ni buat keluar. So N negatif NB dA over dt. Okay, so jadi dekat sini inilah equation dia. Okay, kalau untuk a coil, so jadi number of turn dia sama dengan 1. So kita punya equation akan jadi negatif B dA over dt. So dA ni you all substitute lah dia punya change of the area. Mula katakan area dia 5 cm square, lepas tu dia berubah jadi 2 cm square. So maksudnya final tolak initial lah. KDA tu adalah perubahan. KDA ni adalah perubahan, change of area. Okay, so kalau 5 cm square kepada 2 cm square, so change of area maksudnya 2 cm square tolak dengan 5 cm square. Okay, final tolak dengan initial. Okay, seterusnya changing the magnetic field strength. Okay, katakan kita ada coil yang sama. Okay, coil yang sama besar, dia sama besar juga. Okay, tapi mula kita masuk dalam medan magnet yang banyak. Lepas tu medan magnet dia jadi sedikit. So kita ada perubahan magnetic field lah dekat sini. Jadi equation kita akan jadi MF induced sama dengan negative d flux over dt. Okay, tengok dia punya konsep dia semua sama. Okay, lepas tu awak gantikan NBA cos theta. Okay, in this case kita consider theta ni sebagai 1. Okay, maksimum. So apa yang kita nak tengok kat sini, kita nak tengok change of the magnetic field strength. So kita akan kekalkan B saja. N dengan A ni kita bawa pergi depan. Okay, so jadinya kita punya equation akan jadi NA. Sekarang tadi NB kan kat depan, sekarang NA sebab kita nak tengok perubahan B. So NB dB over dt. So inilah equation dia. Kalau mula ni katakan 5 Tesla, lepas tu kat sini 2 Tesla, ini initial, ini final. So dB over dt is final tolak initial. So jadi 2 tolak dengan 5 Tesla. Okay, tu nanti tak dengan negatif, so you akan dapat positif lah. Sebab tu saya kata penting ni you all punya negatif dekat sini. Sorry. Okay, pentingnya ada negatif lah, sebab nanti kita boleh tahu kita dapat positif ke kita dapat negatif. Okay, seterusnya, okay, the last one, okay, the last case, factor yang influence the values of the induced MF adalah changing the rotation ataupun orientation of the coil. Okay, for example, kalau kita ada motor macam ni lah kan, ada sistem macam ni, okay, dia berpusing-pusing macam torque yang kita kata dalam kelas malam kan. Okay, so apa yang berlaku bila dia pusing-pusing ni kan, dia punya angle dia berubah-ubah. Okay, so jadi kita akan ada changing of the angle. Okay, equation dia again MF induced equals to negative d flux over dt. Okay, and then this one NBA cos theta bahagi dengan dt. Okay, sekarang ni apa yang berubah? Kita nak ubah angle kan, changing the orientation. So angle yang berubah. So ini kita tak consider sebagai satu lah. Okay, so sekarang ni kita biarkan dia. Sebab yang ni yang kita nak ubah. So yang ni kita biarkan, yang lain ni kena letak depan. So dia akan jadi negatif NBA
D cos theta bahagi dengan dt. Okey, so sekarang kita nak change the area. Okey, tapi dalam matematik, kalau awak nak differentiate, okay, nak bezakan, sudah masuk matematik lah pula. Okey, jangan risau. Okey, simple saja ni. Okey, saya akan ajar you all. Okey, saya akan ajar you all perlahan-lahan. Okey, so sini theta kan, tapi kita nak differentiate terhadap masa. So that's why kita akan assume ataupun letak theta ni sebagai omega t. Okey, kita recall balik masa kita belajar semester 1. Okey, kita ada considered the orientation of the angle. Okay, masa kita masuk chapter rotation of rigid body kot. Dengan simple harmonic motion pun ada juga kita discuss theta tu sama dengan omega t. Okay, so kita akan jadikan theta tu sebagai omega t. So here NBA D cos, okay, dalam kurungan omega t bahagi dengan dt. Okay, so dalam matematik, apa yang akan berlaku bila kita differentiate cos theta ataupun cos omega t? Okay, bila you all differentiate cos, you all akan dapat negative sign. Okay, so kita tulis negative NBA, negative sign omega t. Okay, lepas tu kalau ikut mathematics kan, bila kita differentiate cos semua ni, kita akan dapat negatif semua tu balik. Okay, tengok dah balik ada lagi dalam kurungan ni in terms of t. So omega t, bila kita differentiate omega t terhadap t, so kita akan dapat omega. Okay, darab dengan omega. Okay, so bila kita darab dengan omega, so kita akan jadilah equation kita negatif darab dengan negatif, dia jadi positif kan. Okay, so tak ada dah negatif kat sini. So yang ada NBA omega sin omega t. Okay, jangan pula omega ni darab dengan sini. Okay, dia sin dengan cos ni dia special. Okay, sin dengan benda dalam ni jangan kacau, dia kena darab dekat luar dia. Okay, dia tak boleh masuk terus dalam ni. Okay, sebab dia family yang lain lah. Dia satu family, lepas tu dalam ni ada family yang lain. Okay, jangan terus masuk rumah orang yang kedua ni. Okay, kita letak kat luar sahaja. Okay, sebab tu tadi bila kita differentiate yang ni, kita kena differentiate yang luar dulu. Differentiate cos omega t, dapat negative sin omega t. Lepas tu ada keluarga kat dalam ni, omega t, differentiate dapat omega. Yang macam differentiate 2x terhadap x lah. So you differentiate 2x terhadap x, you akan dapat x kan. Okay, samalah akan dapat 2x. Okay, differentiate akan dapat 2. So jadi macam tu lah, lebih kurang. So jadi ini adalah equation untuk changing the orientation of the coil. Okay, kalau guna yang ini, calculator kena dalam mode radian. Okay, bukan degree. Okay, sebab apa? Sebab kita guna omega. Omega kan radian per second. Okay, alright, itu saja guys. Thank you very much. Okay, keyword ataupun code untuk hari ini adalah UPS. Sebab malam ni UPS. Good luck guys. Thank you.